Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni Zul akan buat review untuk coin market cap dan sedikit technical analysis untuk kita tengok ke manakah arah pergerakan market untuk tempoh satu hari ini. So guys, let's go. Untuk tidak membuang masa lagi, kita akan pergi ke coin market cap. So guys, before Zul teruskan lagi video ini, please like, please subscribe untuk tengok lebih banyak video-video Zul mengenai review dan technical analysis. So guys, let's go. Kita pergi ke coin market cap. So inilah coin market cap. So sekarang review kita tengok macam manakah keadaan market untuk pagi ini daripada malam tadi. So tengok coin market cap adalah total 1.6 trillion. So increase which is kalau bawah ni dikatakan dalam 3.59% increase. Dan volume kita tengok kalau siapa ikut tengok tu malam tadi, kita tengoklah ada 99 billion. Dan sekarang pagi ni adalah tinggal almost hampir 79, which is kekurangan sebanyak 20 billion, which is kat sini pun kita dah nampak, kalau untuk Zul dah nampak apa yang dah berlaku dalam market sebenarnya. Market dalam keadaan boring, which is boring market. Apa maksud boring ialah no one do nothing dalam market, which is semua orang dalam mood wait and see. So tak ada yang masuk trade, tak ada yang buy, tak ada yang sell. So mungkin still ada dalam 80 billion, still ada yang buy yang sell, which is ni mostly trading lah, which is investor maybe yang ada tak masuk, dia tunggu lagi. So itu untuk volume. And then kita tengok dominant BTC pun hampir dah sama dalam 41.2 yang tapi Ethereum naik sikit 19.2, which is normal. Sebab apa? Kita ada sedikit retest lah selepas kita buat breakout daripada trend line. So nanti tu dekat chart tu akan tunjuk. So kita tengok kenapa pagi. Kita tengok untuk review harga coin semasa. Ini Bitcoin. Kita tengok harga semasa ialah 35.5k, which is kenaikan dalam 24 hour 0.78, which is ini belum lagi update. Kita tunggu pukul 8 close. So sekarang ialah 6.30. So dalam 1 jam setengah lagi kita akan tengok lah. And then ini pun hari Isnin. Hari Isnin. So which is kita akan tengok lah weekly close untuk minggu ni. So mostly kita tengok price semua ada kenaikan dalam tempoh 24 hours, which is macam saya cakap sebenarnya kita untuk Bitcoin dah break kita punya segment triangle ke bawah, which is now ialah dia retest balik trend line untuk sebelum kejatuhan bawah, which is a normal market. Selepas Bitcoin selalunya selepas tiap price break kita punya trend line, selalunya akan price buat throwback sedikit untuk retest kita punya trend line, and then kemudian barulah meneruskan perjalanan ke arah bawah lah, which is sebab tu kita tengok altcoin lain semua pun ada yang kenaikan, tak banyak pun, almost 2%, 3%. So which is effect sebab apa Bitcoin buat retest. So which is macam cakap, kalau anda dalam dunia kripto, anda perlu membetulkan psikologi anda dalam kripto. Anda masuk dalam kripto adalah anda perlu support Bitcoin. Sebab tu cakap setiap kali anda buat pembelian, mestilah anda letakkan 50% dalam keadaan dalam Bitcoin, dan 50% lagi baru anda pilih altcoin yang ada. Sebab apa? Altcoin selalu banyak hingga 10,000 coin. So which is tak perlu pilih sampai yang below 100, just pilih above 100 lah, above 100, above 20. So pilih yang good project lah, which is contoh yang good project macam Cardano. Apa lagi kita ada? Polkadot. Kita ada Uniswap ni dia macam Binance, dia adalah platform, so very good. And then kita ada Litecoin, Solana, Polygon. So which is VeChain also boleh. Siapa nak yang ni, VeChain adalah orang kata macam mana China nak buat coin yuan apa semua digital kan. So which is VeChain ni mostly dia punya base dekat China kalau tak silap tu. So which is kalau China nak buat coin yuan tu, maybe dia akan guna platform untuk dalam platform VeChain lah tu, supaya VeChain pun tu ada hole yang banyak lah untuk VeChain untuk future. So let's go, kita pergi ke chart untuk lebih detail lah untuk buat analisis untuk pagi ni. So kita tengok daripada semalam apa yang tu dah tinggalkan market ialah market sedang test macam cakap. Kita dah pun break kita punya single triangle, which is single triangle ni ialah possibility untuk price jatuh bawah ialah 60 ke 70% lebih ke bawah, which is price buat apa yang sepatutnya buat. And then macam cakap kita tak ada sokongan volume dropping ni. So tengoklah bawah ini, kalau tu dapat zoom, tengok volume amatlah sedikit. So
Sebab tu kita tengok tak berlaku sebarang pergerakan yang inilah yang drastik ke atas. Kita punya breakout ke bawah. So apa yang market sedang buat sekarang ni ialah market sedang retest. So breakout dan retest, kemudian kita tengoklah sedikit sambungan apa yang go. So which is apa yang sepatutnya price buat ialah price patutnya jatuh bawah dulu, and then sekurang-kurangnya hit dia punya target ialah di 32k. Sebab apa kita 32k? Sebab apa kita ada kat situ, kita ada head and shoulder target, price target. Because tu ada buat head and shoulder pattern. Tu ini adalah head and shoulder tu punya head shoulder. Tu ambil pen. Right, kita ada head and shoulder untuk 4 hours. So ini left, head and right, perfect. Kita punya head and shoulder very perfect. So kita tengok dia pun dah break kat sini. Dan kita tengoklah which is sekarang price target untuk head and shoulder ialah di kawasan sekitar 32. Which is macam mana tu dapat? Alright, kita ambil yang ini dan kita ukur daripada head ke kaki dia, dan kita tunggu point of breakout. So kita tengoklah itu kawasannya, which is still dalam kawasan minor support, and then kita ada dalam weekly support, which is yang box besar ni. So which is whatever price dalam kawasan antara 35 ke 25, which is consider good buy. So siapa nak buy untuk long term bolehlah buy dalam kawasan ini, which is untuk Zul lebih tunggu ke kawasan 30k. Sebab apa? 30k adalah kawasan horizontal support. So guys, sekarang market perlu buat apa ke dalam apakah yang BTC perlu buat untuk meneruskan perjalanan ke atas, which is kita perlu test dulu untuk 30k one more time. Because apa? Kita ada shadow kat sini. Alright, so akan try zoom out sikit. Alright, so kita ada shadow sini, which is not healthy market lah untuk shadow yang panjang ni. Hanya test BTC pakai shadow aja, which is tak valid. So apa yang perlu BTC buat adalah BTC perlu come down balik ke 30 and buat big condition, maybe naik and then naik balik, which is untuk confirmkan bahawa 30 ni very untuk consolidation dekat 30. So which is bila sampai harga 30 ni barulah psikologi dalam market kuat balik, which is masa tu kita tengok lebih ramai yang buy. So macam Zul, seorang technical analysis, Zul lebih selesa untuk beli di price 30 berbanding di kawasan atas ni, which is sepatutlah kita tengok kenapa volume sekarang amat sedikit. Sebab apa? Ramai orang tunggu dan lihat, which is menunggu point yang point yang betul lah, which is Zul akan tunjukkan kenapa 30 tu amat penting, which is video semalam pun Zul dah tunjuk, ataupun malam ni nak tunjuk lagi detail. So kenapa kat 30 ni? So kita akan zoom, kita akan scroll pergi balik ke back, kita tengok apa yang ada kat 30 ni. Right, this is 30. So which is siapa yang tak tahu, inilah harga 42 masa tertinggi masa tu. Right, so ambil pen. Right, kita ada 42 harga tertinggi, and right, kita ada 42 harga tertinggi, kemudian kita retest balik turun ke 30. And then kita nak tengok apa yang price buat. So nak tengok price buat ke satu pattern yang lebih kurang macam ini sebelum kita meneruskan perjalanan ke yang tertinggi lah. So which is sekarang price adalah macam kita tengok adalah price dalam kawasan bermain, kawasan lebih kurang macam ni. So ini macam dekat kita ada simple triangle, and then price to break ke atas, which is not good, and bukan dalam orang kata sepatutnya price buat. And then apa yang berlaku market, price kembali balik ke bawah 30. Sebab tu cakap which is more better price tu jatuh dulu 30 dan buat kemudian buat 30 dan buat ke atas. This is barulah healthy market. Sebab apa? Sekiranya berlaku kawasan ini, untuk seorang yang mengikuti analysis, dia faham apa price akan kembali balik bawah, which is masa tu untuk yang betul-betul faham untuk chart, dia orang kan takkan buy lagi lah. Maybe tu dia orang tak buy, which is ini adalah speculator ataupun yang newbie akan belilah di kawasan ni untuk menganggap price akan naik, which is sebenarnya price tu akan jatuh bawah lagi. Dan kat sini lah baru kita tengok, baru akan betul-betul yang in trading, maybe dalam itu untuk trader, untuk investor, barulah dia akan buy sini. Sebab apa? Kita ada confirmation bahawa 30 ni very good, 1.234 point. Dan kita tengoklah bahawa sebenarnya itu adalah satu support yang kuat, which is kat situ kita tengok. Kalau yang lepas kat sini lah kita tengok point di mana Tesla beli, iaitu Tesla beli Optimus kat sini. The first time Tesla masuk Elon, dia masuk kat sini lah. And then kalau ada lagi Microsoft teknologi beli kawasan kat
Rasa dia beli kat atas ni rasanya dalam 40 lebih, which is concentration. Dan Tesla beli ni, apalah lepas Tesla beli tu, kenapa company besar buy kat sini, tak beli kat sini? Sebab apa? Kita dah dia orang pun ada technical analysis, dia pun faham, which is this is a sign of untuk very good buy position tu. Tengoklah lepas tu apa yang jadi, price terus ke 65, price terus ke all time high barulah, which is kalau kita tengok macam kita tahu all time baru ialah dekat 64, hampir 65k. Kita tengoklah meneruskan perjalanan ke 60k. So sekarang ni apa yang nak tunggu lah, kita berlaku correction untuk market, which is very healthy. Jangan takut untuk crash, which is normal. Inilah apa yang perlu market buat selepas buat kenaikan yang mendadak, which is kalau tu pergi monthly, right, nak tu monthly maybe tak pernah, mungkin tak pernah ada orang tengok monthly, which is very, kata Bitcoin buat sesuatu yang tak pernah dibuat lah sebelum ni, which is kita ada 6 bulan kenaikan tanpa berhenti. So tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, which is 6 candle straight tanpa berhenti. So is normal untuk price cool down. So cool down lagi banyak dia naik, lagi tinggi dia naik tu, lagi bawah, lagi rendah lah dia akan jatuh. Which is kalau kita tengok tu, tarik Fibonacci kat sini tu, kita tarik Fibonacci swing low to swing high. So kita sedang berada di kawasan betul-betul support, which is normal. This is a normal market. Inilah, tak perlu takut. Sebab apa? Kalau anda faham untuk technical analysis macam mana keadaan market bergerak, this is normal. Ini ialah kawasan support, which is inilah kawasan investor dan akan beli, which is good. Now untuk bulan, untuk monthly, which is kita ada di bawah, sebab tu kat 30, which is kita ada 30, kita ada monthly, kita ada weekly. Mostly kat mana cross dia, kat situlah kawasan dia. Almost ni kita ada tiga support yang bertindih, which is horizontal. Kita ada monthly, weekly. So which is this is most important point lah, which is macam cakap dekat 30, which is sebab tu kita tengok tak banyak yang volume masuk, sebab hanya yang masuk volume tu maybe yang masih baru dalam kripto, dia tak memahami chart, which is apa yang memahami chart dia kan tak akan beli sekarang, which is sebagai zone investor dia akan tunggu point, which is itulah yang kita tengok kenapa market keadaan boring. So tak ada yang berani masuk dalam market. Sebab apa? Sebab inilah, sebab apa, masing-masing tentang this is orang kata diamond hand ataupun bukan paper hand. So kalau paper hand dia akan masuk bila masa je, dia akan scale, dia akan jual, which is kalau untuk diamond hand, di sini dia position untuk kita buy. So, macam tu dia akan tunggu buy dekat 30k, which is bila akan sampai Wallahualam, Zul pun tak tahu. Kita akan tengoklah, maybe berbulan-bulan, maybe seminggu. Sebab apa? Untuk dalam tempoh untuk consolidation ni, kita pun dah hampir berapa hari kita tengok dia apabila price break 42 dan bounce antara 32, 40 ke 30, kita tengok daripada hari ni ke sampai hari ni kita pun dah dalam 19 hari, which is untuk selalunya mungkin dalam sebulan, which is kita tahu mungkin 1 bulan lagi kita akan tengok consolidation, which is maksud cakap price belum break ke bawah, and then price pun dah buat sepatutnya apa yang dia buat. Dia ada semua triangle, breakout, retest, dan sekarang apa yang perlu buat ialah perlu breakdown ke bawah dulu ke 30, and then masa kat 30 lah kita akan tengok volume akan meningkat balik. Sebab apa? Kita dah mendapat indicator untuk daripada data bahawa Bitcoin akan cuba untuk regain balik selepas dapat volume daripada inilah investor. So which is investor pun tengah menunggu point yang entry yang cantik tu, macam tu tunggu kat 30, which is kalau break 30 lagi kita akan pergi 20, which is adakah berlaku tidak itu tak pasti, tapi itulah another point selepas 30, which is sekarang apa yang kita monitor adalah antara 30 dan 42. So price boleh bermain kawasan ni, dan bila sampai 30 boleh sampai 42, jatuh balik 30, which is selagi tak break atas atau bawah, which is lah kita tengok consolidation. And then inilah untuk apa yang tu tengok kat chart, which is kita tengok selepas dari test dah berlaku sikit penurunan, which is tapi still sebab volume tak banyak transaksi yang berlaku, which is itulah tengok apa price di bawah. So ini kalau kita tengok kat alaman yang dekat kat internet memang tak ramai yang buy, which is kalau anda tengok trader daripada Europe pun tak banyak yang letak position, tapi mostly dalam
Kalau untuk trader macam Zul pun kadang trader juga, and then kita tengok kita tak cari entry buy sekarang ni, ialah kita entry sell. Sebab apa? Kita berada di kawasan tengah, which is kalau buy pun still possible untuk jatuh bawah lagi banyak. So which is very small amount lah selalunya yang masuk trader pun, very small sum, very berhati-hati dalam market. So rasa gitu aja untuk pagi ini untuk review. So which is tak review untuk altcoin lain. Sebab apa? Kita perlu lebih perhatikan BTC. Sebab apa? Untuk masa ini BTC menentukan segala-galanya, which is sebab itulah saya cakap untuk anda jika anda dalam dunia crypto market, anda perlukan betulkan mentally anda bahawa kita dalam crypto. Kenapa anda dalam crypto market? Kenapa tak ke dalam forex? Adapun kalau anda jawapan anda adalah membuat sebab anda datang untuk buat profit duit, itu adalah satu alasan, satu adalah psikologi yang salah lah. Which is kalau anda nak buat duit, anda boleh buat duit di mana-mana saja, tak seperti dalam crypto. So tanya diri anda, kenapa anda pilih crypto untuk membuat duit? So guys, please write your comment. Please, kenapa anda, soalannya adalah ada dua soalan yang penting untuk ini. So siapakah anda dalam crypto? Dan satu yang siapa anda dalam dunia crypto. Yang kedua, kenapa crypto? Kenapa anda memilih crypto? So please komen kat bawah, and then next malam nanti Zul akan menjawab soalan itu. So which is hopefully ada yang type komen. So which is tengok, kita nak tengok macam mana ada tak dapat jawapan tu, which is salah atau betul, tak masalah. Which is malam nanti Zul akan revealkan jawapan dia. So guys, itu saja untuk review market ni. So please like, please subscribe untuk tengok lebih banyak detail technical analysis daripada Zul. So guys, jumpa lagi malam nanti. Assalamualaikum. Bye bye.